Okay guys, nabot na na akong mystery parcel guys. Sama-sama tayo mag-unboxing. Kung saan naabot yung 129 mo. De? Bato yan, bato. Ha? Bato. Ano? Saan naabot yung 129? Kasama na yung shipping. Shopping. De? Ano? Ano? Oh, ini belum. Kamu yang belum. Mystery man, mystery. Istri? Oh, ini. 129. Ang ganun pa, 129. Diba? Parang higsit siguro nyo, tanggi palit sa baklaran. Ay, tanggi na, doon ako dito. Istri je. Sige, sige. Lugi tayo gamay, guys. Hello Kitty. Ay, ito guys. Sana pun nak. Ano yung mystery parcel? Ha? Mystery. Parcel? Ah, Toyo mo lagi nak. Nandiyan na, Mickey Mouse. laga. Okay na. Upload ko to sa aking YouTube channel. Ah,